conception. C'est vraiment quelque chose de nouveau. On est habitué aux travaux théoriques. Non, on est plein dans l'expérimental. Je vous remercie pour ça et j'aimerais que cette tendance se poursuit au niveau de tous les laboratoires. Madame Nebti a travaillé au niveau de notre laboratoire. J'étais un témoin de sa persévérance. Elle était tout le temps là. Et ce travail, je le considère comme une collaboration entre deux laboratoires. Et entre le laboratoire présidé par le directeur et le professeur Sadha Hamid, notre laboratoire, c'est une collaboration qui a porté ses fruits. Et je tiens à le signaler. Je passe directement la parole à notre premier invité, professeur Amara Atmani de l'université de Skikda. Merci. Bien sûr, je félicite la candidate pour la qualité de l'exposé. En même temps, je remercie M. le professeur Bourgiba de m'avoir invité à cette conférence. Bien sûr, je dirais je répète à peu près ce qui vient de dire M. le professeur Mouzadmi, que ce travail-là, bien sûr, j'ai vu à peu près, vous avez 60 pages de résultats expérimentaux, ça prouve la richesse de ce travail, et en plus, bien sûr, vous êtes allé jusqu'à un prototype. Et ça, bien sûr, c'est la nouveauté. Et bien sûr, je sais à votre... Bien sûr, c'est toujours un plus, et c'est en même temps, je pense que, je dirais aussi que vous pouvez continuer à aller, bien sûr, à faire un prototype réellement, et l'incuber, et faire un truc réellement, parce que je trouve que c'est un travail extraordinaire. Bien sûr, peut-être aussi, j'ai d'autres remarques sur la forme et quelques questions. Bien sûr, je suis là pour ça. Je dirais que, moi, des remarques de fond, il y a bien sûr beaucoup d'erreurs du moins de français ou de chinois. Mais, bien sûr, le deuxième, c'est que moi, déjà, sur la forme, vous commencez par, généralement, l'introduction générale, on ne la met pas comme un chapitre. L'introduction générale, c'est pour permettre d'introduire les gens dans le travail et les faire connaître. Donc, le chapitre 1 commence après l'introduction. Vous êtes dit, chapitre 1, introduction générale. C'est la première fois que, peut-être, c'est la première fois que je vois ça. La deuxième remarque aussi, moi j'aurais aimé que le chapitre 2 et chapitre 3, plutôt chapitre 3 et 4, soient, pour ne pas répéter. Il y a beaucoup de choses que vous le dites, bien sûr, lorsque vous passez l'expérimental, les conditions, parce que là, vous parlez des conditions expérimentales, donc ce n'est pas la peine de refaire une redéfinition des choses. Bien sûr, vous gagnez un petit peu de temps, mais j'aurais aimé, de maintenant ce qui est fait est fait, mais moi j'aurais aimé que ces deux chapitres-là soient associés. Là, n'empêche aussi, quand même, dans l'introduction générale, des petites remarques, moi, parce que les gens, quand même, les premières lisent l'introduction générale, j'ai des petites questions là sur. Parce que, quand même, lorsque vous dites c'est des flous, la première page de l'introduction générale. La production électrique à partir de sources d'énergie renouvelable, éolienne, solaire, marine, hydraulique, permet aux consommateurs de disposer d'un approvisionnement plus sûr, tout en réduisant des risques pour l'environnement. Cependant, le caractère imprévisible
sur ce mot sûr bien sûr, ce qui m'intrigue dans l'approvisionnement plus sûr en réduisant. Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Parce que moi, ce qui est sûr actuellement à travers la planète, bien sûr, c'est les centrales, bien sûr, classiques, ou le transport d'énergie. C'est ça, alors que jusqu'à maintenant, même s'il y a le soleil, il y en a des quantités énormes, mais ça dépend plus de la météo, ça dépend tout ça. Est-ce que ça c'est ou bien vous parlez d'autre chose, je ne sais pas. Ça, la question, si vous voulez répondre, si vous ne voulez pas, il n'y a pas de problème, vous n'êtes pas obligé. Bien sûr, là, la page 4. Là, c'est juste pour dire que j'ai l'impression que vous avez oublié un mot. Chapitre contexte de ce projet de thèse. Paragraphe 1, deuxième paragraphe, la dernière ligne. Répondre aux exigences de l'application très énergivores telles que les électriques hybrides. Mais il y a un petit mot qui est... Oh là là, vous allez... Oui. D'accord? Deuxième paragraphe. La deuxième paragraphe, la ligne 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, la dernière. Les véhicules. C'est bon? Véhicules. Donc il y a un mot qui manque. D'accord, il y a un mot qui manque. D'accord. Là, page 5 aussi, dans l'introduction générale, bien sûr, c'est un manuscrit en français. Vous écrivez tout en français. Dernier paragraphe. Au cours de la dernière décennie, l'attention a été portée sur le matériau à base teneur anthéorétique spécifique surface aérable. Alors que tu peux mettre surface spécifique théorique, bien sûr, après aussi, juste après la référence 11, et vous dites et en particulier diverses préparations. Là, je pense, lorsque vous mettez diverses, vous n'avez pas le droit de mettre particulier. Parce que lorsqu'on met particulier, c'est pour citer les choses particulières. D'accord? Donc là, il est préférable. Si vous voulez mettre diverses, il faut enlever particulier. Et si vous voulez mettre particulier, vous dites voici les préparations particulières. Ça, parce que quand même l'introduction générale, il faut qu'elle soit un petit peu... la même chose, faute dans page 7. Parce que page 7, paragraphe 1, 2, 3. Parce que c'est une faute de français seulement, c'est pas... Donc là, cependant, par deuxième paragraphe au milieu, vous dites cependant, bien sûr, normalement, point, il y a encore des défis, il reste encore des défis relevés pour commercialiser davantage ces matériaux, m'acheter ces matériaux, notamment, vous dites l'atteindre de, notamment pour atteindre, afin d'atteindre la spécificité théorique, normalement. Je pense que la phrase il faut la changer de manière, notamment, afin d'atteindre... Ça, c'est, disons, pour les remarques sur l'introduction générale. Je vais passer, bien sûr, j'ai une question, bien sûr, sur la forme, bien sûr. Page 11. Au fil des années, les usages de l'électricité se multiplient grâce à son universalité et sa plasticité. Pour améliorer les performances Moi, je suis physicien des matériaux. Qu'est-ce que vous entendez par... On parle d'électricité, bien sûr. Qu'est-ce que vous entendez par sa plasticité? L'usage de l'électricité. Parce que moi, je trouve que ce n'est pas un bon terme dans cette phrase-là.
plastique, quelque chose de plastique, ça veut dire qu'il est déformable. Est-ce que vous voulez dire il est adaptable ou là, non? Je passe à la page 12, là aussi, petite j'ai des questions lorsque j'ai lu. Page 12, deuxième paragraphe, stockage de l'électricité. Bien évidemment, l'énergie verte présente des avantages non négligeables, notamment environnementaux et économiques. Cependant, elle n'est pas parfaite. Page 12, Page 12, deuxième paragraphe. deuxième paragraphe. Cependant, elle n'est pas parfaite. Qu'est-ce que vous entendez par parfaite? L'énergie verte. Ah, l'énergie verte. أنت des avantages d'énergie verte et l'énergie renouvelable. ما فهمتش Ça veut dire qu'elle n'est pas parfaite, c'est un petit peu... Mais c'est pas... Elle n'est pas parfaite. Elle a un défaut. Quel est le défaut? Si vous avez parfaite, vous avez dit parfaite, elle n'est pas parfaite, ça veut dire qu'il y a un défaut. Elle est intermittente, elle n'est pas Ah, بالنسبة للإنرجي renouvelable. oui. L'énergie Le verte. problème, c'est toujours c'est l'intermittence, par exemple, solaire. كاينة في par exemple la solaire في الصيف مثلا ما تروحش كونت كيعود كاين سحاب ولا حاجة يأثر عليه. ولا par exemple احنا في au jour de في le jour كاين il y a du solaire. Par contre في la nuit ما كاينش solaire. même البوتنسيال تاعها يتبدل. هذا اكزومبل تاع l'énergie solaire. Mais c'est pas... Page 70, là, c'est un petit paragraphe que je devrais... Page 70, caractérisation morphologique. Vous dites, je vais lire, différentes techniques ont été utilisées afin de caractériser les matériaux synthétisés durant ces travaux de thèse, ainsi des informations sur les morphologies, structures et emplois de porosité, surface spécifique développées par différentes poudres ont pu être obtenues grâce à ces analyses. C'est-à-dire que là, je ne sais pas, le paragraphe avec lequel vous introduisez, vous nous préparez à faire, préparer les techniques, vous devez les citer. Parce que là, c'est général, flou, vous ne apportez aucun détail. Parce que là, parce que vous parlez de caractérisation morphologique. Normalement, vous dites que par microscopie, un balayage ou le cadavre, vous devez nous préparer à dire ça. Mais si vous parlez un peu de général, donc on ne sait même pas quelles sont les techniques que vous allez vous mettez dans ce paragraphe-là. Vous devez au moins modifier un petit peu pour que ça soit plus clair, parce que généralement, lorsque vous faites une petite introduction, c'est pour préparer le lecteur. Mais d'accord, on va, ça c'est tout ce qui est forme. On va passer un petit peu, ما نطولش عليه ما نزيدوش نطولوا بزاف bien sûr, un petit peu sur, vous dites bien sûr là nano, micro et nano, paragraphe 104. Microscopie électronique à balayage. Là, vous dites les images confirment la présence de M3 ou 4 qui ont été déposées sous forme nano et microparticules. Page 105. C'est les microphones. Page 104 ou bien 105. Mais l'essentiel, c'est la phrase. Bien sûr, sinon, vos diapos. 104. Dis nano pas micro. Vous dites nano et microparticules. Parce que moi je trouve nano et microparticules, ça ne devrait pas marcher ensemble. Soit vous avez des nanoparticules ou bien des microparticules. Ben ça vous dites, est-ce que tu es à la limite de
les particules sont à la limite de nano, c'est pour cela que vous les considérez nano et micro, ou bien ils sont nanométriques, vous dites, bien sûr, avec 104, laquelle c'est, là aussi, je vais poser une autre question, mais la question, elle est là. Est-ce qu'ils sont nano ou les micro? Le mix physos. C'est les deux. C'est les deux. Vous avez mesuré des nanoparticules microscopiques qui dépassent 100 nanos et des autres à moins de 100 nanos. La plupart, monsieur, la plupart microparticules. اسمها تكون كبيرة. بس كاينين فيها دي nanoparticules. C'est pour ça qu'on a les deux. Parce que là, d'après l'échelle تاع الماب نقدروا كاينين دي particules sont nano. Sont des tailles de nano. Aussi qu'il y a des particules. Vous pouvez les présenter sur le web, sur les images de postulat, vous les déduisez des images même. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce qui est nano, ce qui est micro? Parce que là, vous dites 30 à 50 nanos. C'est nanométrique, donc vous n'avez pas à dire que c'est microparticules. Non, monsieur. هنا كنديو l'échelle. لهنا. Vous pouvez pointer le. Là, avec l'échelle, elle est belle, c'est un micromètre, il n'y a pas de problème. كنديو البارتيكول. Vous voyez les microparticules. Si vous pouvez, bien sûr. نعطيك الميكروبارتيكول الأولى. هكا قصدك. أما حاجات يعني لا تاي دي تاي دي Par exemple هنا هذه 62 ميكرو بارتيكول. هنا كاينين دي ميكرو. واش من إيماج كنت لا سوري تاعك ولا باسكو ما تبانش لا سوري. معليش ما سي با الميكرومتر سي لاغرونديسمون سي هذاك هذاك كيتهز 1 سنتيمتر مثلا 1 سنتيمتر هذاك الميكرومتر هذاك الميكرومتر بصح لا طاي تاعك تاع سنتيمتر تقيس دير بالدروا تشوف فيهم تحسبين حتى بالرجله سي هما في الماب سي معليش on discutera après diapo 27 pouvez me montrer diapo 27 diapo 27 27. oui Dans cette diapo-là, vous dites bien sûr que le graphène, là, il est plus résistant que l'acier. Vous parlez de quoi? De propriétés mécaniques, voilà, la corrosion, donc c'est-à-dire là, il faut plus résistant et 27. Plus résistant que l'acier. Vous dites plus résistant, graphène plus résistant que l'acier. هي تخي فين بصح الزامونتاج تاعها هي تخي ريزيستون تسمى سي احنا On parle de plus résistant ici, parce que là, est-ce qu'on parle des propriétés mécaniques? Est-ce que ces propriétés résistantes à la corrosion, résistantes à quoi? ميكانيك لا بروبريتي ميكانيك احنا قلنا لي بليز ريزيستون كو لاسي عندنا لو غرافين Ça, vous parlez de propriétés mécaniques. ميكانيك D'accord. هذه برك Le deuxième, bien sûr, un peu général aussi. Et moi, est-ce que vous n'avez pas un problème d'homogénéité? Parce que vous mettez, bien sûr, drop casting. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'homogénéisation dans, bien sûr, après évaporation ou après... انا في لابليكاسيون تاعي مسيو نحاول اني اشاك فوا نقيس السيرفاس كامل بيان سور مش كي حتكون هوموجين 100% ويسك بالدوب كاستينغ مش كي حتكون بصح في
او كور دو ترافاي تاعي نكون ندير في الديكو لازم بالكونتيتي في باغ اكزومبل السيرفاس نحاول كيفاه ندير لا ميم كونتيتي في نفس البلاصه بيسك انا كي ندير دوب كاستينغ كي ندير قطره مش حتحكم لي السيرفاس كامل تحكم لي كوتي. Vous avez un truc que vous changez de manière pour que les gouttes tombent sur la surface. شتي الميكروسكوبي بالياج كيما البالياج بالي نخدم هنا نخدم هنا نخدم هنا نخدم هنا نحاول اني نخدم في نفس الكونتيتي هاي قطره تسمى نفس الكونتيتي ولا شاك فوا نبدل البوزيسيون باش تكون نضمن بلي تكون هوموجين. Le deuxième, ce qui m'a intrigué, c'est que vous avez utilisé deux Becherer pour moi calculer la taille des cristallites ou des domaines de diffraction. Et vous trouvez, bien sûr, qu'ils ont des tailles qui dépassent 150, à moins 100. Moi, je trouve que normalement, que si vous avez... Parce qu'avec deux Becherer, c'est une taille, parce que normalement on devrait, si on utilise, parce que quand même, l'élargissement des pics contient plusieurs contributions. Celui de la taille de l'instrument et des micro-contraintes aussi. C'est-à-dire que si vous avez obtenu 100 et quelques assez grands, c'est parce que vous n'avez pas tenu compte de l'élargissement de certains. C'est pour cela qu'il est préférable d'aller calculer la taille des cristallites par d'autres méthodes pour trouver quelque chose de... Parce que normalement, si je bien... Vous devez trouver, à moins, si vous n'avez pas utilisé de Becherer, d'autres techniques, vous aurez trouvé certainement quelque chose de moins de 140. Parce que, quand même, une contradiction des cristallites qui dépassent 100, et parce qu'il faut que vous compreniez que les nanoparticules sont composées de cristallites. Les cristallites ne devraient pas être plus grands que les nanoparticules. D'accord? Donc c'est pour cela, et pour moi, après, lorsque vous allez, il y a plusieurs techniques pour calculer, refaire le calcul des cristallites. Pour que ça soit, bien sûr, cohérent. Et pour clore, pour ne pas trop tarder, deux questions un peu générales. Il y a un problème, bien sûr, lorsqu'on fait de prototypes. Bien sûr, je le remercie, c'est extraordinaire. C'est la reproductibilité des résultats. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez fait plusieurs ou un seul? Est-ce que c'est reproductible? كيما واحدة تخدم الكسرة اللي تخدمها زي غدوة تاكلها عندها طعم زي عندها طعم ولا نفسها. La question, est-ce que vous avez fait un seul échantillon, ou là, deux ou là, trois, et vous avez essayé vous avez trouvé la même chose, ou là, vous avez trouvé... Non, mais je vais te dire la vérité, pas de problème. Est-ce que vous avez fait trois ou la quatre, خيرتي les meilleurs, ou là, les deuxièmes, c'est la même caractéristique? C'est ça, c'est là... C'est-à-dire, dans un résultat technologique, il faut que ça soit reproductible. Moi, les couches, la caractéristique des couches, est-ce que vous avez fait plusieurs? Et à chaque fois, ils ont les mêmes caractéristiques. Et bien sûr, à la fin, si vous avez les mêmes couches qui possèdent les mêmes caractéristiques, certainement, vous allez trouver votre supercondensateur à peu près qui est... Mais la dernière, est-ce que,
Bien sûr, problème de dégradation. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que la durée de vie, est-ce que se dégrade rapidement ou là, il a une durée de vie importante? Bien sûr, le matériel تاعك oui. لا الديغراداسيون ما ديغراديش elle est plus stable ما ديغراداش par exemple quand on نديرو la stabilité نديرو le cyclage pendant le nombre de cycles répétés de charge نلقاو بلي بالبورسونتاج نعرفو بلي يبقى ستابل ما يديغراداش يعني يعيش عنده longue durée de vie. Merci, bien sûr, je vous remercie. Je vous félicite, bien sûr, pour la qualité du travail. Je félicite, bien sûr, tous ceux qui ont été derrière ce travail-là, parce que c'est énormément de résultats, parce que moi, je suis physicien, généralement. Et à la première partie, mais aller jusqu'à... c'est à votre honneur, bien sûr. Et je vous félicite une fois. الله غالب جات في الكوفور في الكورونا الفرحه تاعك تكون شي ناقصه ولا لا بصح الله هذا مي فيليسيتاسيون اي جو لا بارول à monsieur le président. Je remercie le professeur Magnitte Gour. Ces remarques pertinentes, ces commentaires qui sont vraiment... Ces remarques pertinentes et ces commentaires qui sont vraiment utiles, hein? C'est l'œil d'un expert. Hein? Je passe la parole au professeur Hamid Sadha. Merci, Monsieur le Président. الصوت تاعي قوي c'est pas la peine. Donc, premièrement, je remercie mon collègue et ami Tariq Bourgiba de m'avoir invité à cette thèse. Je suis ravi d'être avec mes collègues de Skikda et amis, Amara, toute l'équipe, pour expertiser votre travail. Votre exposé a été très clair, je vous félicite. Il y a une certaine méthodologie, il est très clair. Je m'associe aux remarques de mes collègues. Le travail expérimental n'est pas facile. Ça demande des moyens, du travail, de la persévérance, etc. Je m'associe les remarques, des témoignages sur Napti. Non, parce que c'est la première étudiante qui soutient la thèse TAHA. La promo l'oula les collègues. Je témoigne du sérieux, de l'assiduité, de la persévérance. Je vous félicite pour ça. Voilà. Néanmoins, il y a beaucoup de remarques. Je m'associe aussi avec mes collègues. Je vous demande de noter quand même le travail rempli. On est là pour l'améliorer davantage. La version finale, votre honneur et pour moi je vous propose des remarques. Moi je préfère pour les chapitres que l'on commence une petite introduction, une petite conclusion. Chose اللي ما عندكش les conclusions ما درتيش في les chapitres تاعك خلاص. تفضلي un chapitre, vous prenez par exemple اي chapitre, vous prenez تروحي la page نكمل un chapitre avec un tableau. Non, slash كيما 103. Donc même sur la biblio, je fais une petite synthèse, قالها واش لقينا qu'on va utiliser في l'expérimental. في les techniques aussi, je fais une petite conclusion. 2-3 phrases, nous avons utilisé le même, etc. Nous avons élaboré, etc. Donc, faites une petite conclusion, une petite introduction. Voilà. Ça va donner plus de lisibilité pour la thèse. Voilà. هذه هي الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية كما قال زميلتي بالنسبة للانترودكسيون سي با ان شابيتر et en plus c'est beaucoup. Vous prenez le chapitre اللي درت الملاحظة هذه. L'introduction 10 pages. Et
on doit introduire le sujet, de quoi il s'agit, 10 pages, c'est un chapitre. Effectivement, ça devient un peu de la même manière pour la conclusion générale. C'est pas la peine de faire. Bon, c'est mon avis. Pourquoi 7 pages? On va conclure sur un travail, on va donner l'essentiel. Je peux aller jusqu'à 3 pages, mais pas 7 pages quand même. Voilà. Donc, je trouve aussi pour une thèse certains dispositifs. Il ne faut pas les mettre. C'est pour les masters, d'accord. Prenez des schémas, تحطيهم une thèse. تحطي انت قال l'infrarouge, تحطي l'appareil تاعو. هزي مثلا مثال روحي للباج 100. انا ماشي pas la peine de le mettre. C'est des schémas pour une thèse de doctorat, c'est pas la peine. C'est pas la peine les schémas. Je peux mettre en X égale la méthode, voilà, le dispositif, le fonctionnement, je peux le mettre. Mais des schémas comme ça, je vous propose, c'est pas la peine de les faire. وحتى les légendes, il faut que tu aides les. Qui trouve la page 102, qui t'attends l'appareil de rayon X. On ne met pas photographie d'une diffraction de rayon X. Non. C'est l'appareil de rayon X, type Pananalytical, la Bruker, c'est pas une photographie. D'accord, madame Dati. شوفي الملاحظات الاخرين هذو موالفين نديروهم ديما دونك لي تيزار تاعنا enfin depuis un certain temps. Moi je préfère éviter des schémas scannés. Vous pouvez les refaire. Elle ديريه عندك باج مثلا 65 66 vous pouvez les faire. وعلاش درتي دي شيما تاعك كل ملاح وهذوما على سكانيه تقدري ديريه في جون سكاني هكذا vous pouvez les faire. Sauf qu'il y a vraiment les schémas scannés, à mon avis, il faut les éviter. Donc ça c'est à peu près, si vous voulez, donc quelques remarques. La même chose, il y a beaucoup d'erreurs de français quand même. Les erreurs, je vais نعطيهم لك page par page. أنا نعطيك هذه ورقة فيها 5 اوراق تاعي. يعني الفرنسي quand même الأغلبية تاعكم ناقصين. ناقصة شوية الفرنسي. فوق دروك راكي دكتور وتقري ريان كو باش نعاد لك برك نعطي لي لا كونكلوزيون برك دوك نعاد لك في لا كونكلوزيون تاعك لي زيرور il faut faire attention العبد يقراهم يديرهم هذه vous allez exposer ça pour le jury pour l'assistance ما نعرفش حوايج نقراها ونعاودها ونديرها ديري لي لا كونكلوزيون وانا نعطيك بعض الملاحظات المهمين و je vous laisse ce document باش كوريجي comme ça vous allez améliorer. شوف هنا مثلا تبدا بالاولى afin d'associer verbe سي سي او ار مثلا روحي للاخر شتيه روح قاعد لي برك نعدي هكاك مرور الكرام روحي لي الاخرى وين شفت فيها هكا واحد زيد عقلي هكا برك nous avons validé il faut que نعرف le verbe avoir le verbe être il faut le conjuguer quand même et c'est pas ماشي d'accord donc هذا مالي روح قلبي زيد عقبي هكاك برك شوف حوايج باينين هكا والله لو فيمينا هنا خلي الاخر هذيك في البيرسبكتيف برك ما نطولكش عليه ما نطولش داير بالمناسبه البيرسبكتيف ما حطيتهمناش هنا حطيتهم في الملاحظه هنا vous avez rectifié il faut les mettre ici quand on fait une conclusion générale le travail est-ce que فض خلاص ولا je propose quelque chose donc هنا ما كانش d'accord هنا حطيتها هنا كي تشوفي لهنا il est possible de لازم le verbe être يكون هنا d'accord il faut نحطو il est possible de tester aussi لازم يجي ER le verbe là donc c'est juste pour vous dire qu'il y a beaucoup d'erreurs اللي لميتهم لك انا هنا باش كوريجي d'accord تحب تروحي مثلا روحي مثلا هنا باش نعطيك ملاحظه باج 2 برك نبدا باج 2 في quelques remarques لي باسكو ما نطولش فيهم هذوما je passe quelques questions quand même scientifiques. تروحي هنا لاباج 2 faut faire attention مثلا باسكو كي تقول nous intéressons هذا هو الفيرب هذا بصح كي نقول نو يجي او ان اس نكوريجيه لو فيرب هذا فهمنا الفرق بين الفيرب جو مارش اون شونطون ولا نو شونطون il faut faire attention
الور لو فيمينا والماسكولا وزيد الاس ما نهضروش عليهم ياسر باسكو في لاباج 2 بعد يقول سي ديريفي فيمينا مؤنث يقولوا لها دونك تزيدي لها الاو تاعها اي جون باس دونك هذا ما نطولش فيهم قلت لك نعطيك الوقت كيلكو فراز وسي راني حاطهم لك هنا اللي يفو روفورميلي لي فراز هذوما اللي راني حاطهم هنا كيلكو فراز اللي تقدري تعدليهم aussi des tableaux. Il faut faire attention des tableaux. Peut-être c'est une erreur, enfin c'est des erreurs de frappe à clé quand même. شوف روحي له التابلو juste باش نعتهو لك برك. C'est remarque. Tableau. Ça améliore la chute à la qualité de votre travail. Oui, ça نزيد نقولوا الملاحظة هذه ça ne diminue rien votre travail. C'est pour l'améliorer باش دير لا فيرسيون مليحة. كيما قلنا la bibliothèque تاعك لا sera vraiment دونك لي طابلو قلت لك سي دي زيرور هكا ممكن تعدليهم برك تعدليهم تروحي مثلا 24 يسمى شغل كلمه تجي ناقصه سكوند ومن بعد الاس تجيك لتحت وهذه دونك تنجمي تدزي الواحد تاعك برك فو بوسي تعدليهم او لي طابلو كل فيهم دي زيرور كيما هكا عدليهم برك مامش داكور فهمنا واش دوز ولا ها 17 باغ اكزومبل روحي ل 17 راني حاطهم لك توت فاسون في الدوكيمون مع لي زيرور شوفي 17 باش نعاد لك برك كي تقول لي 14 مثلا وانا فهمتي معليش مي كاع انا نوله فيك باش انا جي نوتي بوان بار بوان جي نوتي باش نترافايزي مع هذا ويجي طابلو مداير مو بيرسونيلمون ما يعجبنيش الحال سي ان بون ترافاي قلنا عليه سي ان ترافاي اكسبيريمونتال ماهوش سهل قلنا نزيد نعاودوه دركا اوني لا حنا بور لاميليوري بور فار كيك شوز مليحه ليك ومليحه لينا كل حنا اون ابرون دي شوز كومام نقرا يديك بيتني جو مادير بروفيسور سطحه في المرسيمون برك مش في سطحه عبد الحميد بروفيسور سطحه عبد الحميد ديريكتور دو لونيفرسيتي ان شاء الله يولي ديريكتور يعني درتها الملاحظه هذه درتها قلت لاباراتوار تسمع عليا سا ما تيرس با الحمد لله او يسمح ما يعجبوش الحال غير نحيها وشوف نقول لك الحاجه بور لي كومبوزي ثانيه لي كومبوزي شيميك كيدير ان ليمون شيميك كيعود فيه حرف واحد قال كربون اكسجين اكسيتيرا كيعود يتكون زوج حروف الاول ماجيسكول والثاني مينيسكول كيما درتي لامان ولكن عاودتيه غلطتي فيه في غلطتي فيه هنا شوف نقولها لك هذه عدليهم ثاني باسكو سي امبورطون كي ديري لا شيمي اندستريال تروحي لاباج وعاودتيه بليزيور فوا 89 90 و 87 تولي الان هذيك ماجيسكول نحيها ديريها مينيسكول. Il faut prendre en considération les remarques. لا موجودين هذا ما تعمل هذا موجودين فيهم كل لي طابلو الواحد كلش دركا فوالا هذا ما نطولش فيه انا قلت لك هذه فراز يا هذه الاس ناقصه والاو والواحد هذه maintenant je vais poser quelques questions scientifiques sur le travail d'art. D'accord? Alors, في la page 107, c'est-à-dire في la page في الخدمة poser. شوفي معايا مدام نبتي دونك الملاحظات هذوك اللي درتهم لك قلت لك هما درك اسمعي لي برك في الاسئله نوطي عندك وحاولي ترش تجاوبيني وتقنعيني في حوايج اباش ساعه تقولي هاي هنا الوغ 107 تقولي باللي pour confirmer l'existence de la phase MN3 4, phase majoritaire déjà détectée par diffraction. هنا في الماء السؤال تاعي قلتي في الماء باللي comment peut-on confirmer par le même la présence d'un MN3 ou 4 كيفاه في رايك انت الميكروسكوب الكترونيك بالياج ينجم يدونتيفي لا فاز وينجم يقول لك واش عندك شو رايك انت فيها؟ شكون اللي يقدر ينعتها لك؟ واش من تكنيك نجم نعت لك
واش عندك يعني ليدونتيفيكاسيون ماشي لا طاي ولا يعني باش تقولي عندي لو ام ان 3 و 4 اسكو بالماء ينجم يقول لك او عندي هذه الماء يدير نهار اللي طايب. يعطيك الصح يعطيك لي طاي. ما انا قلت لها بنتي ياك حطيتي هنايا قاعد تقولي لو ماء اللي ياك هضرتيها يعني عندي باللي تقولي ايه لا باش تتبدل يعني عندي في وي درنا احنا عملنا بالميكرو فيبر دو كربون كان يخدم في والو بيض. ايوا وحنا حطينا الامان 3 و 4. ايوا على بالنا بلي الريزلتا تاعنا سي ان اوكسيد دو مانغانيز إيه. الواحد تاعنا. ايه وحنا هنا دركا شي كونفيرمينا بلي كاين كوش الكوش هذيك واش حتكون امان 3 و 4. شوف السؤال تاعك تفهميني مليح. هنا تقولي في الميكروسكوب بالياج باللي كونفيرمالي باللي عندي ام ان 3 و 4. فهمتي السؤال تاعي؟ السؤال تاعي هو اسكو لو ميكروسكوب لو ميكروسكوب الكترونيك بالياج بو ايدونتيفي لي فاز كريستالين قال لي واش من نوع الاكسيد عندي وكذا. Donc, elle est avec le microscope, mais je me dis que les rayons X, oui, on peut identifier avec la cristallisation, le microscope, oui. Avec un rayon X. C'est ce qui va m'amener à vous poser la question suivante. Quelle est la différence entre la technique de la microscopie, le microscope électronique, le balayage, وش الفرق بيناتهم؟ وضحي لي وش يمدوا لك. مليح هنا توضحي مليح كاين شيء ايه معليش هذه تفهميها دروك كي تقول لي الميكروسكوب ودرت لو دي اس هي ريون اكس باش نكون نتفهم فهمتي هنا تو بو ايدونتيفي بصح كي تقول ماء بوحدو ما يمدلكش كي يعود فيه لو دي اس اون بو كونفيرمي كونفيرمينا بلي كاين اسكو اكسجين اسكو كاين كربون كونفيرمينا بلي كاين اكسجين وكاين البورسونتاج تاعو كاين كونفيرمينا بلي كاين اكسجين وسي كونفيرمينا بلي كاين الامان 3 و 4 الامان ولا ثم هنا توضحيها لي برك باش نقول لك باسكو في السونكات مثلا ما كتقوليها في السون انا قلت لك علاش قريتها تعاودي تقولي لي كومباريزون في لي كاركتيرستيك ستركتورال دو بابير مسي اي 2 امان اكسيتيرا ont été effectué en utilisant le MEB afin de confirmer que un minerai est déposé sur le MEB. ما يقولكش باللي عندي الاكسيد الفلاني مداير درك انا كان ديري لو دي اس باسكو يكون ايكيبي كما انا عندي هنا ما عندوش لو دي اس مثلا بصح الا كان لو دي اس يسمى ريون اكس او يولي ريون سكوندار يولي خلقت ريون اكس ونجم نيدونتيفي به لي فاز هذه باش نفهموا برك نوطيها عندك احنا الشيخ درنا او دي اس واش ديما حطيتها لازم تحطيها باسكو هنا ما تجيش واضحه كيما هكا فهمنا Bien. Ma deuxième question, وهضرتي على تكنيك بزاف هنا لي ميثود ديلابوراسيون اللي هما مهمين جدا تهضري في لاباج 45 هضرتي على تكنيك انا شفت راش كنت تكلمي عليها تكنيك ديلابوراسيون مهمه جدا باج 45 هي لا بريباراسيون تاع لان 3 افيك ميثود افيكاس بلو كوتاز سي بون هذه عرفتيها بزاف تعاودي لنا غير بلو كوتاز وسير وفاسيل قلتيها خطره خلاص فيها بركه تعاودي فيها صح ولي ديفيرون ميثود لارجومون امبلويي بور بريباري مان 3 سون اسيو سولجال سولجال هذه مليحه خلاص عجبتني قرينا ما خدمتيش بها ما خدمتي والسولجال وهيدروثيرمال واكسيتيرا اكسيتيرا واش السولجال زعما اللي كنت تخدمي بها مليحه واش مليحه وعلى بالك بها كومون كي حطيتيها دو كوا يساجي السولجال هو مليح واحد كيحط حوايجك يعود يطلع عليهم على الاقل لا كيوريوزيتي سيونتيفيك جيمي ان تكنيك دي لابوراسيون سولجال قرينا فيها سولجال كذا يعني الانسان يكون على بالو بها سيتي تكنيك داكتواليتي ال بو ترافاي هذاك يلابوري لي زوكسيد ومهمه جدا هذه نقراها ولا كي نحط حاجه لازم نعرفها هذه تكون عندك لا كيوريوزيتي سيونتيفيك ميم باش ندير فيها نخدم كيما هكا نروح نشوف حتى كتبي ويكيبيديا واش السولجال ديرها بتيريزيمي عليها نحطها في الريجستر تاعي
سي كوم سا باش نتعلم ماشي كيفو متر برك هكا قالوا سمعتك نحط برك داكور دي مهمه هذه. نزيد اون دو كيستيون برك ما نطولش ما تخليو شي تيبي باش يزيد شويه جماعه عندنا باش ما يزيدونا شويه. لا زيد شو راح هذه ان كيستيون هكا تاع دي كونيسونس جينيرال برك كانش دروكا لو غرافيت خدمت به والغرافيت وهذا الكاركتيرستيك تاعو اللي كونستيتيي d'un élément chimique معروف الكربون. ايوا لو كربون يبدا لنا نوتر ستركتور مهمه جدا. كاين سيت ستركتور هذه وكومباريها لي مع لو غرافيت. باغ اكزومبل حنا الكربون عندنا بليزيور كيف هو يمد دو ستركتور مهمين بزاف. يمد كاين لو غرافيت وكاين ان اوتر كومبوزيت. هذوم لي لو كربون ليليمون كربون دون دو ستركتور كريستالوغرافيك معروفين دوك بليز امبورطون يعني. نعم قصدك الجرافين والجرافيت وشي اللي لا ديفيرونس انتر لي دو؟ لا ماشي هذه ما قصدش هذه. دونك si vous voulez le carbone, l'organisation de cet élément, le carbone, donne deux composés, deux structures cristallographiques مهمين. يمد le graphite يمد لو ديامون مش جرافان هذا لو جرافان وجاي من الجرافيت ويعطيك لو ديامون. السؤال تاعي كاين لا ديفيرونس انتر سي دو ستركتور تاع الجرافيت و لو ديامون. حنا عندنا في الكربون في الناتور عندنا بليزيور ميثود الوتروبي هما ليليمون الاول اللي فيهم كامل متكونين من الكربون واش هي لا ستركتور الشيميك تاعهم متبدله. ايوا باغ اكزومبل عندنا في الجرافيت حنلقاو دي بلان دو غرافان. الجرافان نلقاوه في الليتو الجرافيت برك ما تروحليش الجرافان. لو جرافيت عنده اون ستركتور لاميلار. اون ستركتور لاميلار سمعي فيها. اون ستركتور لاميلار دي كونيسونس دو باز تاعكم الاثنين. الكربون هذا يمد قلت لك دو كومبوزي معروفين. واحد لو جرافيت التطبيقات تاعو زي ستركتور تاعو لي لاميلار. يعني لاميلار معناها سي دون ان بلان دو ديمونسيون ويعطيك هذوك ليكزاغونال. بصح لو ديامون سي ا 3 ديمونسيون. لو ديامون سي ان ماتيريو نستخدموه ميك بور لا ديكوب دي ماتيريو. عندنا مثال تاع ريزيستونس معروف. خاطر الناس ما يعرفش يقول لك ديامون واش هو ما يعرفش بلي يتكون من الكربون. سي اون ستركتور بلي دونس اكسيتيرا في ليسباس والاخر سي ا 2 ديمونسيون. اذا مازال تعرفيهم سي هذه قال لك تقري يسالك يقول لك واش ديامون ما تعرفش قال واش لي زيليمون اللي يتكون منها. هذا التكوين تاعك لا فورماسيون تاعك. لا لو جرافيت اللي لاميلار دركا كنديروه جرافان ديروا شي لو جرافيت اللي معروف سي داكور. عندنا باغ اكزومبل مثل اكزومبل فيهم الجرافين كامل. عندنا لو ديامون اللي هو 660. عندنا لو جرافين 660 في الغال هذيك حاجه اخرى. ما فو با ميلونجي. سي لو في الغال 660 لا لو ديامون حاجه ستركتور تاعو. لا ستركتور تاع ديامون باك واش هي سي دو سي اف سي. دو سي اف سي ديكالي لا لوتر دو لا دياغونال دان كار. كيما تقولي لو سي اف سي واش هو سي ستركتور كوبيك افا سونطري كيما لو اناسيان. بصح هو عنده جوج دو سي اف سي كيما زاد ان اس سلفير دو زنك. داكور هذه من الستركتور هذه في الفضاء. يعطيك دو سي اف سي في الفضاء. Les deux CFC décalés l'un de l'autre d'un quart de la diagonale qui dit la projection تاعك هذه معروفه هذه. لو جرافيت سي لاميلار. دروك تولي ديري منه الجرافان ديروا منه الفيلغان سي 60 و سي 80 و سي نديروا به حوايج ياسر شي صفار هذيك سي اوتر شوز. مي لي دو ماتيريو كي سو معروفين للعام والخاص الديامون والجرافيت معروفين. الاخر هذاك زي الفحم والاخر اسمعي لي برك نوطي انت هناك باش تتعلمي هنا باش نعصروك باش تدي من عندي. فهمتي حنا باش التكوين تاعك حنا قلنا لك زيد نعاودو لك لو طرافاي راه مليح في الاكسبيريمونتال سي تري انتريسون دو مانيبيلي داريفي ا سو ريزولتا وزيد لو طرافاي زيد نعاودو نقولو سي داكتواليتي qui a été proposé par professeur Bourguiba et en son honneur c'est les nano
او سما قلال جماعه اللي يخدموا عليها باش تروح انت لا طاي نانوميتريك هي قيمه كبيره تاع السوجي ماشي وحده كيما قلت لك توتالير سي بور لاميليوري سي با بور يعني ديميني دو لا كاليتي دو ترافاي وهذه في التكوين تاعك انت باش تتعلمي غدوه تروحي تقري قال ديامون ولا الجرافين ولا الكربون ولا الشيخ يقول لي 2 سي اف سي ماشي 2 سي اف سي هذه وش هو ان سيال هذا انه وين يجي سي هذه سي فوتر فورماسيون ما عندها حتى دخل مع الاستاذ تاعك ولا مع السوجي تاعك حنا اون بوز كيلكو كيستيون جينيرال باش ليك تتولهي علاه قلت لك انا لي زيرار درك الاستاذ تاعك واش راح يقول يجي لك كعبه بكعبه ولا يقول لك الواحد نو سي لي زوريونتاسيون لي غران زاكس il faut donc regarder ce que vous faites انت vous allez maîtriser rayon X il faut maîtriser le même la technique d'élaboration ما نقدرش نعلك فيها كيما حنا جينا قريتي عندي قلت لك راك انا كاين جديه في العمل وجيتي وحضرتي وديما نولات هذه كي تروح تخدمي وحدك ما نقدرش نخلط لك انا وندير لك سا سي لو تيزار الاستاذ اللي لا بور بور زوريونتي باش يوجهك من بعد غدوه في الكتيبه تتعلم دو فيرب كي سو سويف الثاني يسوي الانفينيتيف ما نقدرش نعدهولك سا سي لو فرونسي يفوك تتكوني ميم ناقصه لازم نقرا vous avez des cours à l'université il faut étudier ديما نقولها لكم هذه سي فري التكوين تاعك ناقص خلاص كيف هاد فيرب كي سوسوي ما نعرفش نديرها يا صاحبي لا كونجيغيسيون فيربات مازال ما يعرفوش يديروه كيعود يهضروا افوار دونك سا Le tag n'est pas. ايه برك Il n'y a pas une mise à jour, c'est une corrigée qui sera loin normalement. مازال لي حقيقه عندي اكسفولياسيون مي je vais m'arrêter je crois c'est pour enrichir le débat et je vais m'arrêter je réitère donc si vous voulez mes félicitations pour le travail راكي الاولى يعني في لا سوتونونس في ليكيب تاعك خليني نكمل لك برك مش نسقسيك راح نشكرك برك راح نشكرك بس فولونتي برك لان ماذا بيا تبقاي شافيه على دونك سي فو فولي دونك لا دات تاع لا سوتونونس تاعك الملاحظات نوتيه pour améliorer le travail. Donc le travail expérimental, votre proche, d'actualité. Vous avez fait beaucoup de choses. Maintenant, beaucoup de choses, كيفاش نحطهم كيفاش ناميليوري comment les structurer, comment les présenter, gérer الناس كيفاش نحضر لا تيست تاعي. Ça c'est votre effort. احنا on est là شمنتيه قال هنا نشوفوا مدام نت كيس كان في واش دارت واش ما دارتش كيفاش اكسبوزات كيفاش تهضر الفرنسيسه كيفاش تغلط كيفاش ما تغلطش باش انت تحسني من بعد هذا هو الهدف جو فيليسيت اي جو لا بارول مسيو مزادمي قال لي بغا نحبس انا حبست الي لا معليش لا سي بون نعطيك هذا لازم تكوريجيه مليح هاك تفضلي دايرهم باللي باج عندك باج 6 باج 7 تعدليهم تبدليهم فوالا حتى الميموار لا هي عندها باج واحده اللي ما لا عندها واش نعطيك؟ دير الميكرو تاعك اللي قلت لك كاين الصوت تاعي قوي